हेलो फ्रेंड्स आई वीडियो को आपण मानक स्वागत वीडियो में आलोचना करबा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपण मानकर मेजर हिस्ट्री बा जाकी अछि आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 1 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन रो उत्तर एबे हम आलोचना करबा एही प्रश्न बारंबार परीक्षा रे आसुछि तण करी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन टे आपण मानकर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 में तण करी वीडियो को जारी स्किप न करी आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु तडे न करी चलंतु आज रो वीडियो स्टार्ट करबा। तो प्रश्न रही मध्यप्रस्तर युग विषय आलोचना कर। तो प्रथम आपण मैंने लिखिबे इंट्रोडक्शन बा उपक्रम एथरे लिखिबे प्राचीन प्रस्तर युग परे परे मध्यप्रस्तर युग आरंभ होइथिला। ख्रीष्टपूर्व 10,000 रु 6,000 रो समय काल को मध्यप्रस्तर युग भाव में अभिहित करा जाए बा मध्यप्रस्तर युग बोली कुहा जाए। एही मध्यप्रस्तर युग को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि यथा प्रथम रहउछि परिवर्तित होइथिबा मध्यप्रस्तर युग एवं तापर होछि नूतन प्रस्तर युग। एही समय रे हिमबाह अवस्था अपसरी जाइथिला। जलवायु परिवर्तन हेतु जीव जगत रे मध्य परिवर्तन होइथिला। एक नूतन प्रजातिर मानव आविर्भाव होइथिला। एमाने मध्य शिकारी अवस्था रहिथिले। एमानकर अस्त्रशस्त्र गुडिक प्राचीन प्रस्तर युग ठारो संपूर्ण अलगा रहिथिला बा संपूर्ण भिन्न रहिथिला। जहार लंब 1 इंच रहिथिला सेगुडिको अणुशिलास्त्र बा बंकारा शिलास्त्र बोली कुहा जाउथिला। तेबे एही मध्यप्रस्तर युग विभिन्न दिग संपर्क रे निम्न रे वर्णना करा जाय अछि। तो प्राग ऐतिहासिक युगर प्राचीन प्रस्तर युग परे आसीथिला मध्यप्रस्तर युग। मध्यप्रस्तर युग आसिला बेले मानवर जीवन शैली मध्य अनेक परिवर्तन घटिला। तुषार बा हिमवाह युगर अवसान घटिला और जलवायु एवं परिवेश मध्य परिवर्तन देखादेला। ख्रीष्टपूर्व 10,000 रु ख्रीष्टपूर्व 6,000 मध्य समय काल को मध्यप्रस्तर युग भाव में अभिहित करा जाइथाय। पुरातन प्रस्तर युग रे जेमति मनुष्य शिकारी संग्रहकारी थिला एही मध्यप्रस्तर युग मध्य सेमिति रहिथिला। किंतु स्थायी बसति स्थापन आरंभ होइथिला। पूर्वर जेभଳି भावरे मनुष्य जाजावर भावरे निजर जीवन यापन करथिला ताहा आहु रहिला नै मध्यप्रस्तर युग रे एवं एमाने स्थायी बसति स्थापन कले एवं शिकार करि जिबा समय रे मध्य सेमाने दलबद्ध होई गले। एही सब परिवर्तन देखा दिथिला पुरातन प्रस्तर युग एवं मध्यप्रस्तर युग मध्य रे। तापर हेउछि मध्यप्रस्तर युगर उपकरण। ता परवर्ती पॉइंट होछि मध्यप्रस्तर युगर उपकरण गुडिक क्षुद्र शिला बा पत्थर उपकरण थिला। एही शिलार लंब प्राय 1 सेमी रु 8 सेमी रहिथिला। पूरक मंजी त्रिकोण अर्धचंद्राकृति दलदत्त परोपा खदक जटाळे आदि अस्त्रशस्त्र बटाळी आदि अस्त्रशस्त्र रहिथिला। एही अस्त्रशस्त्र गुडिकर दैर्घ्य और प्रस्तर अनुपात मध्य ठीक नथिला बा भिन्न रहिथिला। शांत धारवायुक्त होइथिबारु आत्मरक्षा पई उपयुक्त थिला। उपकरण गुडिक कठिन धातु प्रस्तर रे गठित होइथिला। उपकरण गुडिकरी लंबा बेंट लागिथिला किंतु प्रत्नतत्वविद माने अत्यंत पर्यंत कोनसी बेंट पाई पारि नाहंती। तो मध्यप्रस्तर युगर उपकरण गुडिक मध्य पत्थर रे रहिथिला। से समय रो मनुष्य तयारी करथिला टांगिया बर्छा इत्यादि सेमाने तैयारी करथिले शिकार करिया पई एवं आत्मरक्षा रे मध्य सेगुडी सेमाने व्यवहार करथिले। जेहेतु से समय रे सेमाने हिंस्र जंतुक परिवेष्टित जंगल रे बसवास करथिले तेणुकर सेमाने अत्यंत भयालु मध्य रहिथिले। सेमाने जे उपकरण गुडिक व्यवहार करथिले सेगुडिकर अत्यंत कठिन थिला एवं अग्रभाग तार मुनिया आकार रहिथिला एवं सेगुडिक सेगुडिकर बेंट मध्य लागिथिला। किंतु प्रत्नतत्वविद माने ए पर्यंत से बेंट को पाई पारि नाहंती। टांगिया भली 4 प्रकार शैलास्त्र सेमाने व्यवहार करथिले सेपरि 2 प्रकार बर्छा सेमाने व्यवहार करुथिले। सेमानकर अस्त्रशस्त्रर दैर्घ्य और लंबर अनुपात रे मध्य असमानता रहिथिला एवं काठबेंट लगा लंबा अस्त्र रे ब्लेड भली एक कठिन एवं सूक्ष्म मुनिया प्रस्तर खंजा जाई आत्मरक्षा पई सरंजाम सेमाने प्रस्तुत करुथिले। वृक्षलता काटिया पई सेमाने काठबेंट रे दाह भली धारुआ प्रस्तर सरंजाम मध्य सेमाने व्यवहार करुथिले। तो एसबु रहिथिला मध्यप्रस्तर युगर उपकरण गुडिक। ता परवर्ती पॉइंट होछि मध्यप्रस्तर युगर परिव्याप्त। मध्यप्रस्तर युग भारतर
କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି ବା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାର ଦୋଆ ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଉପକରଣମାନ ମିଳିଅଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟ ତାପ୍ତି, ନର୍ମଦା, ସରବତୀ ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଅବସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ଏବଂ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆହ୍ଲାବାଦର ପ୍ରତାପଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରାଇ ପରାଗର ଲେଖାହାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହିମ୍ହେରା, କଲିକତାର କାମସୋହଲ, ଛଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବେଙ୍ଗଲର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣମାନ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟର ମଣିଷ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ତିନେ, ଭିଲ୍ଲି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛୋଟନାଗପୁର, ପଞ୍ଜାବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଗୁଜରାଟର ଲଙ୍ଘ୍ୟାନ, ପଞ୍ଜାବର ନୌସାରା, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜାଲି, ମହାଦେଓ ପର୍ବତଗୁମ୍ଫା, ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିସବୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନୂତନ ବିକାଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଆଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳାସ୍ତ୍ରମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥୂଳ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରୁଆ ରହିଥିଲା ଓ ଅଗ୍ରଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁନିଆ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅସ୍ଥି, କାଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଦଣ୍ଡରେ ଖୋଦେଇ କରି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଧନୁଶର ତିଆରି କରି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶସ୍ୟ ପେଷିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକଳି ଏବଂ ନଳପୁଆ ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ମସୃଣ ଓ ଅଧିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଶିଳାସ୍ତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରୁଆ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ ମୁନିଆ ରହିଥିଲା, ଯଥା ବର୍ଚ୍ଛା, ତୀର, ଛୁରୀ, ଦା, କଟୁରୀ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଣିଷ ଏବଂ ସେହି ଜାଲକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଥର ଗଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ଶିକାରୀ ଓ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଶିକାର, ମାଛ ଧରିବା, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ପଶୁପାଳନ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନ କୁକୁର, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଗଧ ଆଦି ସେମାନେ ପୋଷୁଥିଲେ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ କ୍ଷୀର, ଚର୍ମ ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରମେୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ମାଟିପାତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ। ମିଳିଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶେଷରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟି ତଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏପରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖନନରୁ ଏକ ଅଶ୍ୱର କଙ୍କାଳ ମିଳିଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶବ ପୋତିଲା ବେଳେ କେତେକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ବାକ୍ ଶକ୍ତି ବା ଭାଷା। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଯଥା ସାନ୍ତାଳୀ, ସାଦ, ସ୍ତାରୀ ଆଦି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାର କଥା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରକଳା। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ କଳାପ୍ରେମୀ ଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ, କାରଣ
ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରସ୍ତର କାନ୍ଥ ଦେହରେ ସେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଆସନି ଆଦି ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଙ୍କିତ କରୁଥିଲି। ଧଲୱାର ସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରଶୈଳୀର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଶେଷରେ ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସମୟର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପ ନେବା ସହିତ ସମାଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀରୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ଏହା ଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର संपूर्ण नोट। तो यह आपंकर फास्ट सेमिस्टर एग्जाम 2025 पे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे जहाँकि आम सरल हाथ नोट्रु आलोचना कले जहाँफल कि आपको पढ़वे साहय और मन रखिए साहय हे। तो आपड़ी यार पीडीएफ चाहते आम टेलीग्राम चैनल जॉइन जातु। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई आप डेस्क्रिप्शन जाए से लिंक क्लिक करूँ और टेलीग्राम चैनल जॉइन यू पीडीएफ कलेक्ट करूँ जहाँफल कि आपको पढ़वे साहय हे। तो वीडियो भल लगा वीडियो लाइक देवे और सांगसाथी मान सहित अधिक मात्रा शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्नपत्र उत्तर आलोचना करवा। तेणुक वीडियो नोटिफिकेशन पाई चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर। तो देखा आउ एक नूतन वीडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।